Ana bongoy navbati vagon 2017 bongo 3 vagon میگن همه چیز پاچکای بالونو پاچکای همه چیز فول درونش حاضر خیلی سالونش نشون میدن صبحشون تازه سر کردن هنگام ویدیوگیری خب 135,000 کسان با سودا میشد باز سالن رو میبینیم نمودوی обшивка دو електропакет центрозамок هست центрозамок دارد نمودوی سالن نمودوی سیدینی این ماشین با سپانلیک نمیشه پاتالوکو تو پاتوزه پرابگو 98,000 تا نشان داد 98,000 تا نشان داد نمودوی прибору обогрев сидения, обогрев боковинка, обогрев руль, кондиционер, скорость механик, шиште, намудой торпеда. Магам она мультируль, монитором дорогой, монитор чей ничего метят? Навигатор был основной. Намудой бирка, намудой бирка, баллону пачка, мегам она хафта баллон пачка, она рангушам хас. На канал. ане намудои ранги рам намудои балонои пушт протекторош борто ане намудои борто ящикчашам ҳаст запаскаи 8 балон набуд аст мана 6 аст манин бо ҳам ҷанги ки 8 балон нафана беҳтарин 8 балон нафана 135,000 кисам бо мани намудои обшивки тарафи пассажир не намудои торпеда мана намудои торпеда хеле гуфтим потолоку то потоза аз бояд бо хай маълумот такрор мекунем вагон 2017 бонго 3 135,000 кисам масъалаи номер бошад кифоя нуқтадаҷа медавитон ҳамаҷо мегиртон бо савдо мекунтон занг зада